बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद नबील। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वायरस से मज़ीद 81 अफराद मौत के घाट उतर गए हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 2632 तक जा पहुंची है। अब तक मर्ज से मुतासरा 51,735 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 1,39,230 हो गई है। पंजाब में 52,691, सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा में 1,740, जबकि बलोचिस्तान में 8,028 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 7,934, गिलगित बल्तिस्तान में 1,095, उधर आज़ाद कश्मीर में 604 केसेस सामने आ चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आइंदा से अवामी मकामात पर किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देंगे। सख्ती करने का वक्त आ गया है। वबा का फैलाव रोकना होगा। जहां से ज़्यादा केसेस सामने आएंगे इन्हें ढूंढेंगे और फिर वहां पर सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। जुलाई के माह में वायरस बढ़ेगा, जबकि काफ़ी मसले मसाइल भी हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि लॉकडाउन नहीं कर सकते। पाकिस्तान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसा होता तो लॉकडाउन करना आसान होता। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए लॉकडाउन नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि लाहौर में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। तासुर था कि लाहौर भर में लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन का मतलब पूरी मईशत को बंद करना है। 25% लोग गुर्बत से नीचे गुजार रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, कोरोना में मुब्तला वज़ीर रेलवे शेख रशीद को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेख रशीद अहमद की तबीयत हफ्ते की शाम से ख़राब थी, जबकि गुज़श्ता रात तबीयत ज़्यादा नासाज होने पर इन्हें CMH रावलपिंडी दाखिल करवा दिया गया है। वफाकी वज़ीर ने अपने बयान में कहा है कि मेरा इलाज जारी है, जबकि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रात की निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शेख रशीद ने आवाम से अपील की है कि कोरोना को संजीदा लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घरों में रहें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बाज़ारों में SOPs के खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। वज़ीर आला से मुलाकात में सूबाई वज़ीर हाई एजुकेशन कमीशन यासर हमायूं ने क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर की जानिब से कोरोना फंड के लिए 7,89,000 रुपये का चेक पेश किया। इन्होंने कहा कि अवाम की ज़िंदगियाँ महफूज बनाने के लिए हुकूमती हदायत पर अमल करने में ही तहफ़्फ़ुज़ है, जबकि पंजाब में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी, जबकि कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए अवाम को हुकूमती इक़दामात पर मनोअन अमल दरामद करना होगा। पूरी दुनिया में कोरोना का फैलाव जारी है। मरने वालों की तादाद 4,32,000 से भी बढ़ गई है। मोहलक वायरस से ब्राज़ील में मज़ीद 890, अमेरिका में 702, मैक्सिको में 504, जबकि बरतानिया में 181, उधर भारत में मज़ीद 309 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। बरतानिया में 181 और ईरान में 71 अमवात हो चुकी हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि अगर मरीज़ों की तादाद में इसी तरह इजाफा होता रहा तो क़वायद ज़वाबित पर अमल ना किया गया तो एक बार फिर लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अज़हर का कहना है कि पाकिस्तान के पास मईशत का पहिया चलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा है कि अगर कोरोना नहीं आता तो हमें यकीन था कि हम 4,800 अरब रुपया माली साल हासिल कर लेंगे। इन टैक्सेस की बुनियाद पर जो हमने पिछले साल लगाया, इनसे पहले जो पाकिस्तान में लगाए जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमारी 17% ग्रोथ जारी है, जबकि टैक्सेस की और जो आखिरी क्वार्टर होता है इसमें सबसे ज़्यादा टैक्सेस जमा होते हैं, लेकिन इसी क्वार्टर के अंदर कोरोना का सामना करना पड़ गया और टैक्स अहदाफ पूरा ना हो सका, जिसकी वजह से हमें 900 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता जब बेहतर होगी तो हम 4,800 अरब रुपये का टारगेट हासिल कर लेंगे। हमाद अज़हर ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के पास मईशत का पहिया चलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है।
امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے وفاقی حکومت کے بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے حکومتی باتوں کا پلندہ قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ موجودہ بجٹ کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس میں عوام کو کچھ نہیں ملا۔ یہ بجٹ صرف باتوں کا پلندہ اور اس حکومت کی کارکردگی صفر ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ بجٹ پر کسی سیاسی جماعت سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا گیا۔ اس بار بجٹ میں IMF سے مشورہ کیا گیا، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ حکومت اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گی، لیکن اس بجٹ میں غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں حکومت نے تعلیمی بجٹ میں کمی کی، جبکہ دینی مدارس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا۔ سراج الحق نے کہا کہ صوبوں کے بجٹ میں کمی کی گئی، جبکہ قبائلی علاقوں کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں رکھا گیا۔ اس بجٹ سے تو بلوچستان کے عوام بہت مایوس ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 10% اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین بالخصوص کم سکیل کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور انہیں ہاؤسنگ الاؤنس کے علاوہ دیگر امارات بھی فراہم کی گئیں۔ مہنگائی ہر حد پار کر چکی ہے، صحت کے اخراجات بڑھ چکے ہیں، جبکہ ایسے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں نہ بڑھانا ناانصافی نہیں تو کیا ہے۔ موجودہ بجٹ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ملک معاشی بازاری اور سست روی سے گزر رہا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ معاشی تحریک پیدا کرنے کے اقدامات کہاں ہیں؟ سرکاری شعبے کی ترقیاتی اخراجات اور منصوبے کہاں ہیں؟ وہ اقدامات دکھائی ہی نہیں دیتے جن سے روزگار پیدا ہو اور لوگوں کی غربت کم ہو۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہی کورونا پھیلاؤ کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پنجاب حکومت اب تک SOPs کی خلاف ورزی پر 7,000 سے زائد کارروائیاں کر چکی ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں صنعتی یونٹس، دکانوں، مارکیٹوں اور ٹرانسپورٹ کے خلاف کی گئی ہیں۔ یہ وقت تنقید کی بجائے متحد ہو کر کورونا کو شکست دینے کا ہے۔ عوام اور تاجر برادری سے گزارش ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کریں اور اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی دن سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر زور دے رہے ہیں، جبکہ پنجاب میں سردار عثمان بزدار وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق معاملات چلا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر سعودی حکومت نے رواں سال حج منسوخ کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے 1932 میں سلطنت کے قیام کے بعد پہلی بار رواں سال حج منسوخ کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے سینئر عہدیداران نے برطانوی میں اخبار کو کورونا وائرس کے کیسز میں 1 لاکھ سے زائد ہونے کے بعد حکام رواں سال حج منسوخ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکام معاملے کا باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں اور حکومت پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ باضابطہ فیصلہ 1 ہفتے کے اندر کر لیا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔